Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan bincangkan dalam video ini berkenaan dengan how to find the equivalent resistance or effective resistance for each of the circuit and also the total current flow in the circuit. Okay, so kita tengok soalan ini daripada soalan tutorial 3 chapter electric current and direct current circuit, dan kita nak bincangkan dalam video ini soalan nombor 6A. Okay, so bila kita dapat sirkuit yang macam ni, kita boleh nampak ada resistor yang disambung secara paralel, iaitu 6 ohm dan 4 ohm ni secara paralel, dan this parallel combination is in series with 5 ohm resistance. 5 ohm, the resistor with 5 ohm resistance. Okay, so seperti yang kita pernah jumpa dalam chapter capacitor and dielectric, cara nak selesaikan ataupun nak simplify the circuit adalah daripada resistor atau kapasitor sebelum ni yang paling jauh dengan bateri. So kita mulakan dengan yang paling jauh adalah 6 ohm dan 4 ohm. 6 ohm dan 4 ohm ini disambung secara selari atau parallel. So saya lukiskan the next circuit adalah saya salin dulu dia punya bateri. Five ohm masih ada. 6 dan 4 ohm saya paralelkan. Ini saya panggil R64. Ini adalah R bagi 5 ohm. Okay, so saya cari R64, 1 over R64 equals to 1 over 6 plus 1 over 4. Please be very careful. Saya ada tegur dalam kapasitor and dielectric hari tu, cara penulisan perlu betul ya. So 1 over R64 sama dengan, saya keluarkan kalkulator saya, 1 bahagi 6 tambah 1 bahagi 4, saya dapat 5 per 12 for 1 over R64. So R64 adalah sama dengan 12 per 5. Saya inversekan dia, saya dapat 2.4 ohm. Belum habis lagi, saya kena simplify lagi. Dia belum betul-betul simple atau it's not simplified yet. Okay, so ini saya lukiskan bateri. Ini the effective resistance. Yang terakhir, effective resistance ni nampaknya adalah 5 ohm resistor to be series with R64. So R effective equal to R5 plus R64. Kalau awak lebih suka dengan labeling it in other way, dengan cara yang berbeza, tak ada masalah So R5 is 5 ohm plus 2.4 ohm. So my effective resistance is 7.4 ohm.
So, saya dah menjawab equivalent resistance atau effective resistance. Soalan seterusnya, current flow, total current flow berbeza ya. Kalau dia nak current flow in 6 ohm saja atau 4 ohm saja berbeza dengan current flow in the whole circuit. So R for the whole circuit from V total sama dengan I effective, R effective, I effective maksudnya total I, R effective maksud total R atau equivalent, R equivalent. So I equivalent sama dengan I effective lah, saya konsisten menggunakan I effective sama dengan V total over R effective. So, jawapan saya 15 total V over 7.4. Okay, so jawapan saya 15 divided by 7.4. Jawapan saya 2.03 ampere to be my total current. So, itulah dia equivalent resistance yang pertama dan total current yang kedua. Okay, so saya nak ingatkan bahawa tak ada cara mudah untuk kita dapatkan effective resistance. Mesti buat satu persatu. Tengok yang paling jauh daripada bateri adalah 6 dengan 4. So kita simplify 6 dan 4 which is in parallel dapat 2.4. This parallel combination tadi sebenarnya dia adalah series pula dengan 5 ohm. So, saya dapatlah total effective resistance to be 7.4 ohm. Kemudian, menggunakan Ohm's law, V directly proportional to I, where V equal to IR, saya dapatlah I sama dengan V over R, dapatlah jawapan bagi current. Okay? So, itu sahaja untuk topik 35. Kita jumpa dalam next subtopik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.